تو آج یہ جو پنجاب یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے، اس پہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مذہب منا رہے ہیں، وہ اپنا تہوار منا رہے ہیں، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ جیسے ہم اپنا مذہب کسی بغیر کسی ٹینشن سے اپنی روایات، اپنی رسم و رواجات جو بھی ہے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، تو ایسے ہی ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنا سارا کچھ منائیں۔ نہیں ہونی تو چاہیے، پر یونیورسٹی میں ایسا منانا مناسب نہیں لگتا مجھے، کیونکہ وہ ایک علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں، تو فار می اٹس ناٹ۔ اچھا، یہ آپ نے بولا کہ نہیں ہونی چاہیے، تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں یونیورسٹی کے اندر یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں پر آئی تھنک سو نہیں، انہیں اجازت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ہونی پر نہیں ان کو اپنے گھر منائے، اپنے محلے میں منائے، اپنی اور جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ کرے، پر فار می اٹس ناٹ گڈ۔ نہیں تو پھر ہمیں اجازت ہونی، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں، وہ اپنا رسوم کر لیں نہیں، وہاں آپ پر۔ میری بات سنیں، آپ اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ بیسکلی اگر وہاں پہ اگر یونیورسٹی یا اسکول کی طرف سے اگر کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہولی منا لیں، تو اگر آپ کوئی اینول ڈنر ہے تو آپ یہ منائیں، تو اگر یونیورسٹی نے اجازت دی ہے، اسکول نے اجازت دی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ کہ کچھ جگہ پہ ان کو ان کے مذہب کے مطابق جینے کا پورا حق دیا جا رہا ہے اور کچھ جگہ پہ نہیں یہ ان کو حق حاصل، تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ ہمارا ملک چھوڑ کے یورپین کنٹریز میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ویل مینرڈ کنٹریز ہے۔ انڈیا میں بھی کافی گئے ہیں۔ انڈیا میں بیکوز وہ ہے ہی ایک ہندو دیش، اس وجہ سے انہوں نے ادھر ہی جانا تھا جہاں پہ ان کو فل مطلب سیپریٹ ماحول سے جو بھی اپنا کرے ان کو سارا کچھ ہوا۔ یہ تو بالکل غلط چیز ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان بنائی اس لیے کیا تھا کہ ہر کسی کو اس کے دین کے اندر پوری اجازت ہوگی کھلے میں کھلا، تو اگر اسی آئین کے اوپر پھر فالو نہیں کرنا لوگوں نے، اس چیز کو غلط کرنا، تو پھر پاکستان بنانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ اس سے اچھا پھر الگ الگ ایک ہی ملک کے اندر پورا ہندوستان تقسیم ہی نہ ہوتا۔ میں کہوں گی یہ شاید ہم لوگوں کی پڑھے لکھے ہم لوگ جاہل ہی ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں، جو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں اپنے لیے، وہی دوسرا انسان بھی اپنے لیے چاہ رہا ہے، تو ہر کسی کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ کھل کے اپنی زندگی گزار سکے۔ اگر اس میں افسوس کی بات ہے، اگر یونیورسٹی کے لیول پہ یہ ہوا ہے تو بہت افسوس ہے، کیونکہ اگر طالب علم پڑھا لکھا طبقہ یہ کرے گا تو باقی کیا کریں گے؟ تو میرے خیال سے یہ غلط ہوا ہے۔ ہندوؤں کو بھی پورا حق ہے جتنا مسلمانوں کو ہے اپنے حقوق دینے کا۔ ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ، میں ہوں مظفر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ایکشن۔ دوستو، آج ہولی کا تہوار ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر کچھ ہندو طلباء جو ہیں وہ ہولی کا تہوار منا رہے تھے، تو دوسری جماعت کے اسٹوڈنٹ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور انہیں ان کا تہوار منانے سے منع کر دیا۔ اسلام، اگر بات کی جائے اسلام کی اور پاکستان کے آئین کی، تو دونوں میں بھرپور آزادی ہے ہندوؤں کو، عیسائیوں کو اور دوسری اقلیتوں کو اپنی عبادات اور اپنی رسومات کو منانے کی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس طرح کی وائلیشن کرتے ہیں اور انہیں ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسری جو اقلیتی جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اوپر تشدد کریں اور ان کو ان کا تہوار منانے سے منع کریں؟ تو پاکستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے یہ جانیں گے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، تو چلتے ہیں ان کی رائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ رومیل ملک جی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں وکیل ہوں جی۔ آپ سر؟ محمد کاشف۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں فل کر رہا ہوں ادھر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ایک واقعہ ہوا، وہاں پر کچھ ہندو اسٹوڈنٹ جو اپنا ہولی کا تہوار منا رہے تھے انہیں منع کر دیا گیا اور ان پر تشدد بھی ہوا، تو ان کا پرچہ بھی نہیں درج ہو رہا ہے، ایف آئی آر بھی نہیں ہو رہی، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پاکستانی قانون میں آیا اس طرح کے رائٹس ہیں اقلیتوں کے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنی عبادت اچھے طریقے سے منا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، ایز اے لائر تو میں آپ کو پہلے قانون بتاؤں گا کہ پاکستان میں قانون ہے، باقاعدہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اقلیتی مذہب ہے نا، اقلیت جو بھی جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں ان کو اپنے مذہب کی مطلب جو بھی مذہب کے لحاظ سے جو بھی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے وہ اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی پاکستان کی گورنمنٹ اسے روک سکتی ہے، نہ کوئی اور بندہ اسے روک سکتا ہے۔ تو آج یہ جو پنجاب یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے، اس پہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مذہب منا رہے ہیں، وہ اپنا تہوار منا رہے ہیں، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ جیسے ہم اپنا مذہب کسی بغیر کسی ٹینشن سے اپنی روایات، اپنی رسم و رواجات جو بھی ہے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، تو ایسے ہی ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنا سارا کچھ منائیں۔ اچھا دیکھیں، انڈیا کے اندر بھی بہت سارے مسلمان ہیں، وہاں پر بہت زیادہ مساجد بھی ہیں، وہاں پر بھی مسلمان اپنا تہوار بڑی آزادی سے مناتے ہیں، تو ہم اگر اس طرح کے کام کریں گے تو پوری دنیا کے اندر ہمارا
तशख़्ख़ुस जो है वो मेरा ख्याल हमारा इमेज जो ख़राब होगा। जी यही तो बात है, हम पहले ही देख लें पाकिस्तान किधर खड़ा है। अगर हम फिर ऐसे काम करेंगे तो हमारा मोराल और डाउन होगा, दुनिया की नज़र में हम पहले ही दहशतगर्द मुल्क है। अगर फिर हम ऐसे करेंगे तो लोग तो फिर यही कहेंगे कि ये तो यार ये इंतशार पसंद है, इनके साथ पहले ही हमारी तजारत बिल्कुल ख़त्म हुई है। तो ऐसे करने से तो हमारा मुल्क तो वाकई डिफ़ाल्ट हो जाएगा, जो आजकल खबरों में चल रहा है। तो आप समझते हैं वैसे कि जो कानून के मुताबिक जो राइट्स दिए गए हैं अक़लियतों को, पाकिस्तान में वो हासिल भी हैं अक़लियतों को? जी बहुत हद तक हासिल भी हैं, कुछ लोग मना भी रहे हैं, पर ये जो आज हुआ है ये कुछ इंतशार पसंद है हमारे मज़हब में, जो हमारे मज़हब को पॉजिटिव वे में नहीं लेते। वो कहते हैं कि भाई हमारे इस्लाम में, हालांकि इस्लाम एक बहुत नॉर्मल मज़हब है जो किसी को भी ये इंतशार पसंदी फैलाने में रोकता है, इंतशार पसंदी फैलाने, पर उन्होंने जो आज किया वो गलत है और हम इसकी पुरजोर अच्छा मजम्मत। ये बताएं कि पाकिस्तान जब बना उस वक्त माइनॉरिटी की तादाद जो है वो तकरीबन 22% थी, अभी वो रह गई है 1.5%। इतनी ज़्यादा कमी क्यों हुई है माइनॉरिटी? अगर हम इतना उनका ख्याल रखते हैं, उनको राइट्स भी हम देते हैं, तो वो कम क्यों हो गए? कहाँ गए सारे? ये इसी वजह से कम हुए ना, क्योंकि देखे ना, जैसे कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही है कि कुछ जगह पे उनको उनके मजहब के मुताबिक जीने का पूरा हक दिया जा रहा है और कुछ जगह पे नहीं ये उनको हक हासिल। तो इस वजह से वो लोग ये हमारा मुल्क छोड़ के यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि वो एक वेल मैनर्ड कंट्रीज है। इंडिया में भी काफ़ी गए हैं। इंडिया में बिकॉज वो है ही एक हिंदू देश, इस वजह से उन्होंने उधर ही जाना था जहाँ पे उनको फुल मतलब सेपरेट माहौल से जो भी अपना करे उनको सारा कुछ हासिल है, इस वजह से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईमान इजाज। क्या करती हैं आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हूँ, 6 सेमेस्टर है मेरा। माशाल्लाह। अच्छा आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या हुआ, वहाँ पर कुछ जो हिंदू तलबा थे वो होली का त्यौहार मना रहे थे, उनके ऊपर कुछ दूसरे मुसलमान तलबा ने हमला किया और मना कर दिया। तो क्या कहेंगे, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए अपने त्यौहार मनाने की या नहीं? नहीं होनी तो चाहिए, पर यूनिवर्सिटी में ऐसा मनाना मुनासिब नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो एक इल्म हासिल करने की जगह है, वहाँ पे लोग इल्म हासिल करने जाते हैं, तो फॉर मी इट्स नॉट। अच्छा ये आपने बोला कि नहीं होनी चाहिए, तो हम भी नमाज पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, पर आई थिंक सो नहीं। उन्हें इजाज़त नहीं होनी चाहिए, हमें होनी पर नहीं उनको अपने घर मनाए, अपने मोहल्ले में मनाए, अपनी और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे करे, पर फॉर मी इट्स नॉट अ गुड। नहीं तो फिर हमें इजाज़त होनी, मुसलमानों को इजाज़त है कि वो नमाज पढ़ लें, वो अपना रसूम कर लें नहीं, वहाँ आप पर। मेरी बात सुने, आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली अगर वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल की तरफ से अगर किया जाता है कि आप लोग होली मना लें, तो अगर आप कोई एनुअल डिनर है तो आप ये मनाएं, तो अगर यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी है, स्कूल ने इजाज़त दी है, तो फिर तो ठीक है। कंपैरिजन अगर करें, हमें अगर इजाज़त है नमाज पढ़ने की, तो हिंदुओं को इजाज़त नहीं है कि वो अपना त्यौहार मनाएं। नहीं मनाए, अपने घर में मनाए। आप नमाज पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में? पर इतनी मेरी टाइमिंग नहीं है, 12 बजे हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है। अच्छा, और बाकी स्टूडेंट पढ़ते होंगे ना? पढ़ते होंगे। तो फिर हम पढ़ अगर सकते। क्लास में है, क्लास में मना रहे हैं तो ठीक है, अगर टीचर की इजाज़त है तो ठीक है, एचओडी की इजाज़त है तो ठीक है, तो फिर तो ठीक है। वैसे उन्होंने गलत किया वहाँ पर त्यौहार मना, आपकी राय? अगर खुले में कर रहे हैं तो, अगर कोई मना नहीं कर रहा, अगर अथॉरिटी नहीं मना कर रही तो फिर तो ठीक है। अगर स्टूडेंट ने खुद बोला तो वो तो गलत है फिर। स्टूडेंट ने बोला भी है और मारा भी है, उन्हें पीटा भी है। नहीं, फिर गलत है, फिर बेसिकली गलत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुक़द्दस। क्या करती हैं आप? मैं बीएस इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। आप? मैं BSIR कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोगों की राय जान रहे हैं स्टूडेंट की, वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या हुआ है। आज होली का त्यौहार है, कुछ हिंदू स्टूडेंट होली बना रहे थे, तो दूसरे तलबा ने उन्हें मना किया और मारा भी है और तशद्दुद किया, उन्हें रोक दिया है। तो क्या कहेंगे, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए इस तरह अपने त्यौहार मनाने की या नहीं? ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान बनाई इसलिए गया था कि हर किसी को उसके दीन के अंदर पूरी इजाज़त होगी खुले में खुला। तो अगर इसी आइन के ऊपर फिर फॉलो नहीं करना लोगों ने, इस चीज़ को गलत करना, तो फिर पाकिस्तान बनाने का मकसद ही क्या था? इससे अच्छा फिर अलग अलग एक ही मुल्क के अंदर पूरा हिंदुस्तान तकसीम ही ना होता। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर वो कर भी रहे थे तो अगर आपने उन्हें मना भी करना तो अच्छे एक तरीके से, एक अच्छी हर चीज़ का एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर वे से उसको मना कर देते और इस तरह तशद्दुद करना ये चीज़ मना गलत क्यों है। करते हैं? देखिए ना, हमें, आप भी स्टूडेंट हैं और भी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं, यही तो कह रहे हैं कि अगर आज़ादी हर मजहब को उसकी है तो अगर फिर क्यों मुसलमानों को नहीं यहाँ पर करनी चाहिए? आज़ादी है तो हिंदुओं को भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। वैसे भी इस्लाम में भी इस चीज़ का मना किया गया है कि
اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے کسی چیز سے منع بھی کرنا ہے آپ نے کسی چیز لوگوں کو تو اس کا ایک پراپر وے ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر تشدد کریں, آپ انہیں آرام سے سمجھانے کا دین کی طرف بھی انہیں رام سے ایک طریقے سے لے کے آئیں. اس طرح تشدد کرنا یہ چیز غلط ہے میری نظر. تھینک یو. تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مہوش. کیا پڑھتی ہیں آپ؟ میں اسٹیٹسٹین ہوں, لاسٹ سیمسٹر ہے. ماشاء اللہ. اچھا, آج ایک واقعہ ہوا پنجاب یونیورسٹی کے اندر, وہاں پر آج ہولی کا تہوار تھا, کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا تہوار منا رہے تھے ہندو, تو ان کو منع کر دیا گیا, ان کے اوپر تشدد کیا اور روک دیا گیا. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ انہیں آزادی ہونی چاہیے اپنے تہوار منانے کی؟ یہی کہوں گی کہ بالکل ہونی چاہیے. جیسے ہم مسلمانوں کو آزادی ہے سب کچھ کرنے کی, تو وہ بھی مسلمان ہیں, قائد اعظم بھی یہی چاہ رہے ہیں. مطلب انہوں نے قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ تاکہ سب کو ایکول رائٹس مل سکیں, تو وہ بھی پھر انسان ہے, جانوروں تک کو آزادی ہے, تو پھر ان کو بھی ہونی چاہیے. جتنا یہ میرا پاکستان ہے, جتنا آپ کا ہے, اتنا یہ ہندوؤں کا بھی پاکستان ہونا چاہیے. بالکل. ایسے کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ سندھ کے اندر بھی کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ جہاں پر انہیں منع کیا جا رہا ہے یا فورس کنورژن ان کی جا رہی ہے. میں کہوں گی یہ شاید ہم لوگ کی پڑھے لکھے ہم لوگ جاہل ہی ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں, جو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں اپنے لیے, وہ یہ دوسرا انسان بھی اپنے لیے چاہ رہا ہے. تو ہر کسی کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ کھل کے اپنی زندگی گزار سکے. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محبوب افضل. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بی ایس کیمسٹری کر رہا ہوں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے. اور آپ سر؟ میرا نام گلزیب ہے, بی ایس اپلائیڈ کیمسٹری کر رہا ہوں جی سی یونیورسٹی فیصلہ آباد. ماشاء اللہ. اچھا, آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آج ہندو اپنا تہوار منا رہے تھے, آج ہولی ہے, تو ان کے اوپر دوسرے طلباء نے تشدد کیا اور انہیں اپنا تہوار منانے سے منع کر دیا. تو کیا پاکستان کے اندر ہندوؤں کو اپنے تہوار منانے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل, ہندو کیا کوئی بھی اگر یہاں پہ کمیونٹی ہے تو انہیں اپنے ان کے بنیادی رائٹس ہیں, مذہبی رائٹس ہیں, انہیں بالکل دیا جائے. جبکہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم نے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں میں فری ہیں, آپ مندر جائیں, مسجد جائیں. اور یہ تو باقی رہی بات, اگر اس میں افسوس کی بات ہے اگر یونیورسٹی کے لیول پہ یہ ہوا ہے تو بہت افسوس ہے, کیونکہ اگر طالب علم پڑھا لکھا طبقہ یہ کرے گا تو باقی کیا کریں گے. تو میرے خیال سے یہ غلط ہوا ہے. ہندوؤں کو بھی پورا حق ہے جتنا مسلمانوں کو ہے اپنے حقوق لینے کا. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ میرا بھی آئی تھنک خیال تو یہی ہے کہ ان کو حق ہے وہ ہالیڈے منائے. اگر تشدد کیا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ اگر ہم ادھر ان کے ساتھ ظلم کریں گے تو انڈیا میں بھی تو مسلم ہیں. جی بالکل, یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے ان وہ بھی اب انسانیت کے تحت تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا, وہ انسان ہے, ان کا اپنا ایک مذہب ہے, ہر مذہب کی ایک اپنی اہمیت ہے. اب یہ دیکھیں نا, پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا, ایک مسلمان لڑکی نے حجاب پہننے کی کوشش کی تھی تو اس کو منع کیا گیا. تو پاکستان کے اندر کتنے یہاں پر احتجاج ہوا, یہاں پر کتنے لوگ نکلے. تو آج بھی ویسا ہی واقعہ ہے کہ یہ سمجھے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر ہوا اور یہاں پر اب کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. اصل میں بات پتہ کیا ہے, انہوں نے اپنے مذہب کا بیان دینا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے, یہ بتا رہا ہے, ہم نے اپنا دینا ہے. اگر دونوں طرف سے سیم ہوگا تو ڈیفرنس نہیں آئے گا. ہم پھر ایسے ہی کہتے رہیں گے کہ اسلام زیادہ آگے ہے, ترقی یافتہ ہے, اس میں سچائی ہے, پھر وہ کیسے ہم پہ یقین رکھیں گے. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارا مذہب جو ہے سب سے افضل ہے تو سب سے افضل کام بھی ہم نے ہی کرنا ہے. اب یہ تو نہیں کہ انڈیا میں کوئی بھی ایک انتہا پسند ایسا کرتا ہے تو ہم پڑھا لکھا طبقہ یا باقی اس طرح سے کرنے لگ جائیں, تو یہ غلط بات ہے. تو یہ جو پاکستان کے اندر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں یہ بھی تو ایک انتہا پسندی اس کو ہم کہیں گے. بالکل بالکل. اور یہ کیا بات ہوئی, اگر کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو اس کے لیے قانون ہے, حکومت ہے, ادارے ہیں, ہر بندہ اپنا حساب تھوڑی لے سکتا ہے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ پولیس بھی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی ان کے خلاف نا, جنہوں نے غلط کر رہی ہے, اگر ایسا کر رہی ہے. اگر سنیں نا, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے ارد گرد اور بہت زیادہ غلط کام ہوتے ہیں, اگر غلط کام پہ ایکشن ہی لینا ہے تو اور پہ ایکشن لیں. اگر یہ یونیورسٹی جی سی دیکھ لے, اور وہ تو مین ہے یونیورسٹی ہے, اس کے ارد گرد جو غلط کام ہو رہے ہیں, جو چیزیں پکڑی جاتی ہیں ان پہ ایکشن نہیں ہوتا. یہاں پہ وہ ایک چیز ٹھیک کر رہے ہیں, ان پہ ایکشن ہو رہا ہے. یہ ہندوؤں کا یہ جو تہوار ہے نا, یہ کہتے ہیں محبت کا, امن کا یہ تہوار ہے. ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنی خوشی کو شیئر کرتے ہیں, رنگ پھینکتے ہیں. یہ بسنت کا تہوار ہے, بہار کا تہوار ہے, اور اس میں اتنی نفرت رکھنا یہ کہاں کی مسلم اس کو کہیں گے اسلام پسندی ہے. بالکل غلط بات ہے, جہالت. ہم اس سے ایگری نہیں کرتے کہ انہوں نے اچھا کیا, ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نعمت اللہ نام ہے میرا. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, آخری سیمسٹر ہے, بس سمجھے وکیل بنی گئے ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ؟ میں بھی سیم ہی.
माशाल्लाह दोनों वकील भाई हैं मुस्तकबिल के पाकिस्तान के। अच्छा, आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या हुआ, आज होली का त्यौहार है हिंदुओं का। वहाँ पर चंद स्टूडेंट जो है वो होली का त्यौहार अपना मना रहे थे, तो एक दूसरी जमात के तलबा ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, उन्हें अपना त्यौहार मनाने से मना कर दिया। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमें ऐसा करना चाहिए? बहैसियत मुसलमान हमारा ये राइट बनता है कि हम किसी को उसका त्यौहार ना मनाने दें? नहीं बहैसियत सबसे पहले तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता, उसके बाद हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता। ये तो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ इजाज़त देता है ना, इस्लाम में इजाज़त है, तो ये तो गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया उन्होंने। ये तो तशद्दुद वायलेंस में आ जाता है, हरासमेंट में भी आ जाता है। इसके ऊपर तो फिर आपकी क्या राय है? सेम मतलब ये कि ये उनका राइट है, ठीक है। एक मुसलमान होने के नाते हमें ये चाहिए कि हर बंदे को ना उसका राइट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह जो हैं, सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं वगैरह। अब ये है कि यूनिवर्सिटी को उनके भी होती है खिलाफ ना, एक्शन करना है। एक चीज़ इंसानियत अच्छा, भी हम होती है। देखिए इंडिया के अंदर मुसलमानों की बड़ी बढ़ चढ़ कर बात करते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को इबादत का हक नहीं है, वहाँ पर उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, इस तरह की बातें हम करते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हमें उसकी तरफ हमें भी थोड़ी सी तवज्जो करने की जरूरत है। ये है कि अगर हम भी उन जैसे हो गए तो फिर हम में और उनमें गैर मजहबों में फ़र्क क्या रहा? हाँ बिल्कुल, जो है गलत है, जो गलत किया है अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मुजम्मिल, क्या करते हैं आप? BS फिजिक्स कर रहे हैं GC में। आप सर? वहीदुल्ला नाम है, यहाँ पर स्टूडेंट हो GC यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। अच्छा, आज एक वाक़या हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ हिंदू तलबा जो है वहाँ पर होली का त्यौहार मना रहे थे, उनके ऊपर दूसरे मुसलमान जो तलबा हैं उन्होंने हमला किया और उन्हें रोक दिया उनकी जो त्यौहार मनाने से। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि ऐसा होना चाहिए था, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए अपने त्यौहार मनाने की? बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से अक़लियतें रहते हैं, तो उनको आज़ादी होनी चाहिए और हमें बीइंग ए नेशन उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, उनकी आज़ादी को भी हमें कंसीडर कर लेना चाहिए। और जो गलत उनके साथ कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे या कोई और अक़लियत वाला हो, वो गलत है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इनके लिए फुल आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि 1973 के कानून के मुताबिक भी है कि अक़लियत अपनी पसंद के मुताबिक जैसे जिंदगी गुजार चाहें गुजार सकते हैं, और उनको फुल आज़ादी हासिल है, हर हकूक़ उनको दिया जाए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। आइन के हिसाब से तो हम यही कहते हैं, हमारे आइन में भी ये लिखा है, हमारी गवर्नमेंट भी ये कहती है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखा जाए तो पाकिस्तान के ऐसे मुश्किल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। सिंध के हालात की अगर बात की जाए तो सिंध के अंदर भी यही हालात है, वहाँ पर भी जो हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के जो है तशद्दुद होता है, या उनको फोर्स कन्वर्जन भी वहाँ पर होती है। तो हमें बहैसियत कौम, जैसे हम इंडिया के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पर अगर कोई वाक़या होता है तो हमें इनके लिए भी बात करनी चाहिए या नहीं करनी? इनके लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। आवाम को चाहिए कि एहतजाज करे और गवर्नमेंट से इंसाफ चाहिए, होना चाहिए इंसाफ इनके साथ। आपकी राय? मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया रोल प्ले करें इसमें ना, क्योंकि आवाम तो सब यही चाहती है ना कि चीज़ें ना हो ख़राब हमारे मुल्क में ना। तो आप लोग रोल प्ले करें, हुकूमत के सामने जाएँ, उनसे पूछें, जो मिनिस्टर्स हैं ना, जो इनको जानते होते हैं ना, जो इन मामलों को समझते होते हैं ना, तो उनसे सवाल करें। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुरीद हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं BS फिजिक्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह। आप सर? शाहिद कमरान, आप क्या कर रहे हैं? BS ग्राफिक डिज़ाइन। आप? नदीम अब्बास, BS ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, तीनों माशाल्लाह डिज़ाइनर हैं। आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वहाँ पर हिंदू तलबा जो थे वो अपना होली का त्यौहार मना रहे थे, उनके ऊपर एक जमात के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने हमला किया और तशद्दुद किया और उन्हें होली का त्यौहार मनाने से मना कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है कि ऐसा होना चाहिए, उन्हें अपना त्यौहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए या नहीं? यार हमने जितना सुना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों मतलब हर किसी को अपना वो हासिल है कि जहाँ पे भी जाए, मस्जिदों में जाए, कोई मंदिर जाए, जहाँ भी जाए, उनको अपनी वो हासिल है, जो मज़हब करना चाहता है करें। बस इसी का जवाब यही है मेरा। नहीं तो उन्होंने हमला किया ना, तो उसकी आप मजम्मत कर रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि ठीक हुआ उनसे? नहीं, मैं उनको ना ठीक कह सकता हूँ ना गलत कह सकता हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी राय के मुताबिक। अच्छा, हम देखें यहाँ इंडिया के अंदर अगर मुसलमानों के ऊपर कोई इस तरह की बात होती है, जब वहाँ पर नमाज़ पढ़ने से अगर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि मुसलमानों को मना किया जाता है, तो हम उसके खिलाफ एहतजाज तो करते हैं ना कि तो ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, तो इस तरह का अगर कोई वाक़या होता है तो हमें कोई इस पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है या नहीं? यार देखो, मुसलमानों या हिंदू या किसी भी मज़हब के मतलब जिसके मज़हब पे भी कोई भी तशद्दुद है ना, तो हर किसी को अपने मज़हब पे मतलब खड़ा रहना चाहिए। मतलब क्योंकि मुसलमानों पे जब भी कहाँ तशद्दुद होते हैं या कोई मतलब हमारे नबी या किसी फ़िरके के बारे में या किसी मज़हब के बारे में कोई कुछ भी कहता है ना, तो बंदे को बुरा फील होता है।
तो ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होता, मेरे पर्सनल हिसाब की वजह से। बाकी मैं कुछ नहीं नहीं, आप ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, मुझे समझ नहीं आया। आप इस चीज़ को सही कह रहे हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद मैं हुआ? अपनी पर्सनल राय के मुताबिक इसे गलत कह रहा हूँ कि उसे नहीं करनी चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने देखा नहीं है हुआ है या नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हंजला। क्या करते हैं आप? मैं इधर BS ज़ूलॉजी में पढ़ रहा हूँ। आप मोहम्मद ज़ैद नहीं, आप क्या कर रहे मैं हैं? भी इधर BS ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आज कुछ हिंदू जो स्टूडेंट हैं वो अपना होली का त्यौहार मना रहे थे। उनके ऊपर एक दूसरी जमात के लड़कों ने तशद्दुद किया और उन्हें होली का त्यौहार मनाने से मना कर दिया। तो क्या कहेंगे, ऐसे होना चाहिए था? उन्हें आज़ादी नहीं, यहाँ पाकिस्तान में अक़लीतों को अपनी मजहबी अबादात या अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही उनको आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको, जो अपने उधर थे यहूदी थे, उनको भी अपने दौर में आज़ादी दी थी। उसके अलावा कायदे आज़म ने भी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने भी फरमाया था कि उनको आज़ादी है, वो अपने काम कर सकते हैं। अपनी जो मस्जिदें, हमारी तो मस्जिदें, उनके जो भी चर्च वगैरह होते हैं उनमें वो आसानी से जा सकते हैं बगैर किसी मतलब मुशक्कत के कोई भी आके उसको रोके। क्योंकि अगर एक मुसलमान होता है ना, वो कभी भी, जो सच्चा मुसलमान होता है, कभी ऐसा तशद्दुद वाला नहीं सोचता, वो इखलाक अपना दिखाता है, उससे ही मुसलमान का शो होता है कि देखिए, इंडिया के अंदर इतनी मसाजिद है, तकरीबन लाखों की तादाद में मसाजिद है, उन्होंने कभी किसी मुसलमान को वहाँ नहीं रोका। एक दो वाक़यात हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं कि जी ये देखें, वो दुकान के सामने वो एक हिंदू ने मुसलमान को नमाज़ पढ़ने से रोका है। वहाँ यहाँ पर फिर बड़े जलसे जुलूस निकले, बड़े यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह हो रहा है, माइनॉरिटी को नहीं अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त। तो इन चीज़ों को जो है वो हम सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। जिस तरह हम मुसलमानों के लिए बोलते हैं, मेरे ख्याल में हमें अक़लियतों के लिए भी बोलना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, हम पहली तो बात है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। जैसे अगर माना कि चलो वो हमें उधर हमें बात नहीं करने देते, अगर हम वो जरा हम उनकी तरह बन जाएंगे, फिर हमें अपना अखलाक भला करना चाहिए ना। हमें इधर, जैसे पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो कायदे ने कहा था कि सबको अपने मतलब अपने इवेंट वगैरह करने की फुल आज़ादी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। क्योंकि देखे ना आप कि अगर कुछ बुरा करते हैं तो हमें बुरा लगता है। हमें इधर अगर इंडिया में कुछ मुसलमानों के खिलाफ बुरा होता है तो हम इधर तशद्दुद करते होते हैं, क्या क्यों किया, बुरा किया। लेकिन अगर हम इधर कर रहे होते हैं तो क्या उनको नहीं बुरा लगेगा क्या उन्होंने क्यों किया? बिल्कुल बुरा लगेगा। और हमारा देखें ना, पाकिस्तान का एक इमेज है, हम उस इमेज को हम खराब करें। पूरी दुनिया के अंदर अब ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकलीत हैं उनको मजहबी आज़ादी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, ये ना इनको आज़ादी देनी चाहिए। ये तशद्दुद वगैरह वाला काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान होती वो है जो अमन पसंद हो। और अगर तशद्दुद वाला लोग होंगे तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो वही है जो इखलाक से और अच्छे तरीके से रहे।